আজকে আমি তোমাদের যে থ্রি পিসটা দেখাবো, এই থ্রি পিসের কালারটা যে কি সুন্দর তোমাদের আমি কি বলবো, তোমরা নিজেরাই দেখো। দেখো এই তোমাদের থাকলো হচ্ছে উপরের কুর্তিটা, খুব সুন্দর একটা লাইট পিঙ্ক কালারের মধ্যে চলে যাচ্ছে, সিম্পলের মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর এই পিসটা। ভি নেকের মধ্যে তোমরা পাবে। আর দেখো নেকলাইনে তোমাদের পুরো এরকম সুতোর কাজ করা থাকছে। আর এটা কিন্তু মেশিন ওয়ার্ক নয়, হ্যান্ড ওয়ার্ক। 3/4 স্লিভস এর মধ্যে পাচ্ছ। স্লিভসেও তোমাদের দেখো সেই একইভাবে সুতোর কাজটা করা থাকছে, পুরোটাই কিন্তু হাতের কাজ, বারবার আমি সেটা বলছি। তো দেখতে পারো তোমরা এই পিসটা। রাইট সাইডে তোমরা কুর্তিতে পকেটও পেয়ে যাচ্ছ, এটার সঙ্গে তোমার सेम कलर में पैंट पावे और दुपट्टाও পাবে, সেটাও তোমাদের আমি দেখাবো। ये वाला पीस आप देख सकते हैं, बहुत ही एक सुंदर सा लाइट पिंक कलर के ऊपर मिल रही है। सिंपल के ऊपर बहुत ही सुंदर एक पीस है। नेक लाइन में आपको जो वर्क मिल रही है ये पूरा हैंड वर्क है, कोई मशीन वर्क नहीं है, ठीक है। ये प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है। 3/4 स्लीव्स के ऊपर आपको मिल रही है। स्लीव्स में भी आपको वही देखिए एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रही है। कुर्ते में राइट साइड में आपको पॉकेट मिल रही है एंड इसके साथ आपको जो पैंट मिलेगा वो पैंट में भी आपको थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रही है। देख लीजिए, ये जा रही है इसके साथ ऐसा एक पैंट। पैंट में देखिए आपको वही एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रही है एंड पैंट में आपको फ्रंट पोर्शन में स्ट्रिंग मिलेगा एडजस्टमेंट के लिए एंड बैक पोर्शन में आपको इलास्टिक मिल रही है, ठीक है। पैंट में भी आपको पॉकेट मिल जाएगा। पैंटও তোমরা পকেট পাচ্ছ, কুর্তিতেও পকেট পাচ্ছ, আর প্যান্টে তোমাদের ছোট ছোট করে কিন্তু ফ্লাওয়ার মোটিভ এমব্রয়ডারি ওয়ার্কটা করা থাকছে। আর এটার সঙ্গে তোমাকে দুপাট্টা পাবে, অর্গানজার দুপাট্টা। দেখে নাও, এই তোমাদের থাকলো এটার সঙ্গে সুন্দর একটা দুপাট্টা। দেখো কত সুন্দর একটা দুপাট্টা এটার সঙ্গে পাচ্ছ। কুর্তিটা ওজনে বেশিরভাগ সিম্পল রাখা হয়েছে, কারণ দুপাট্টাটা এরকম কিন্তু চলে যাবে পুরো অর্গানজার মধ্যে। পুরো সেটটা তোমাদের আমি একসাথে দেখিয়ে দিচ্ছি। সাইজ তোমরা এটার মধ্যে নিতে পারছো 38, 40, 42, 44, 46, ঠিক আছে। 38 থেকে তোমরা 46 সাইজ অব্দি এই পিসটা কিন্তু বুক করতে পারবে। অসম্ভব সুন্দর কিন্তু পিসটা রয়েছে, देख लीजिए। ये जा रही है पूरा सेट का लुक, बहुत ही एक सुंदर सा पीस है। साइज आप ले सकते हैं 38 से लेकर 46 साइज तक एंड इसका जो मटेरियल है वो भी एक बार बता देती हूँ। इसका मटेरियल है वाटिकन सिल्क। तो सोच लीजिए कितना सॉफ्ट है, आपको पता ही होगा वाटिकन सिल्क कितना सॉफ्ट एक मटेरियल होता है। तो बहुत कंफर्टेबल भी होगा ये वाला पीस, बहुत एफोर्डेबल भी है एंड बहुत सुंदर भी है, ठीक है। तो प्राइस भी बोल देती हूँ। प्राइस इसका जा रही है 1080 रुपीज, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 1080 টাকা তোমরা সুন্দর এই থ্রি পিসটা পেয়ে যাচ্ছ। ফ্রি শিপিং থাকছে অল ওভার ইন্ডিয়াতে। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে ঝটপট করে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো, ঠিক আছে। খুব সুন্দর এই পিসটা, তোমরা সব জায়গায় এই পিসটা কিন্তু পরে যেতে পারবে, দারুণ লাগবে।